जमात इस्लामी की इस्लाम मौदूदी के इस्लाम और निज़ाम इस्लाम पार्टी की इस्लाम ये मदीना का इस्लाम আর খানাকুল নিয়ে আসছি না মির্জাছে ইটার জোয়ান বিয়াগুনি কথা ফুসল লই পাকিস্তানি হলে খজরা আরা নিজাম ইসলাম বাড়ি 3 নম্বর তো ইলেকশন যদি আর সংগঠনের জনগণ আছে জামাত আবুল আলম মওদুদিয়া আছে পাকিস্তান ইটার তো সংগঠন আছে আর মিলিয়ে যদি এর ইলেকশন করি তাহলে আগামী ইলেকশন হইতে আর 1 নম্বর তাই নিজাম ইসলাম পার্টি আর ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছে হজরতের কিরা আর মিলিয়েই ঐক্য জোটে এরা কাম করছেন না हज़रत मुदन रहमतुल्लाह शब्द यूं पहले मुझको ये बतलाइए निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और जमात इस्लामी के इस्लाम एक है या सरबाज हज़रत ने जवाब दे एक नहीं है जमात इस्लामी की इस्लाम मौदूदी के इस्लाम और निज़ाम इस्लाम पार्टी की इस्लाम ये मदीना का इस्लाम जब इस्लाम दो है मिलकर कौन इस्लाम कायम करेगा